10 سنين حنا كنخدموا في لو دومين ديال الماركتينغ. دونك الاي اي جا يعني كيف كنقولوا كومبليمنتري، يعني داكشي اللي كنديروه ليسونسيال ديالنا هما نديروا دي ريزولتا لي كليون ديالنا. والاي اي كان من لي زوبورتونيتي اللي شفنا اللي نقدروا يعني ناميليوريو بزاف بلا تكنولوجي. من تما قلنا علاش حنا ما نكريوش هاد لا تكنولوجي ديالنا ونقدروا نخدموا بها لي كليون كثار. اومنيكسيس هي واحد جوج كلمات اونغلي. اومني يعني اومني يعني تكون في بزاف ديال البلايص. اكزيست جات من اكزيست يعني كتكون اكزيستي في بزاف ديال البلايص. ولي سوليسيون اللي غادي نلونسيو هما فيهم كيخليوك تكون اكزيستي في بزاف د الحوايج. Comment on a commencé Omnexist? Tout simplement d'une amitié. On est comme des frères. D'ailleurs, merci à la maman de Saad qui nous a fait un petit déjeuner incroyable. Donc sa mère, elle me traite comme un peu un fils. On est vraiment en famille. Donc en fait, notre progrès, il a été mutuel. On a grandi ensemble à Dubaï. Faut savoir qu'à Dubaï, c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités. Mais en plus de ça, on est exposé à, on va dire un peu, la richesse des gens. En fait, nous, en tant que créatifs, on s'est toujours posé la question, comment ces gens-là, ils ont pu en arriver là. Du coup, on a pu avoir des conversations avec des gens et en fait, à la même moment, à la même époque, on a décidé justement de se lancer sur des business en ligne. On parle de 2017. Donc c'était avant tout ce qui se passe avant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est tout simplement chacun de son côté. On a créé des business en ligne. Pour moi, Saad, c'est le meilleur en tout ce qui est e-commerce. Je sais très bien qu'au Maroc, il y a beaucoup de gens qui sont des experts e-commerce. Moi, j'ai expérimenté ces services. J'ai fait aussi beaucoup d'argent grâce à ces méthodes e-commerce. Et moi, de mon côté, de l'autre côté, moi, je m'occupe de tout ce qui est branding. J'ai, je vais dire, un don de Dieu qui me permet de prendre quelque chose qui est vraiment raw, neutre et d'essayer d'en faire quelque chose qui peut se vendre aux yeux des autres, en créant de la confiance un peu, raconter une histoire et tout ce qui se passe. Donc en fait, tous les deux, on grandissait un peu dans nos sociétés et au bout d'un moment, on s'est dit, pourquoi pas en fait faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos deux forces, on est complémentaires. On est très, très, très complémentaires. Et même, à chaque fois qu'on parle avec des business, et ils nous disent eux-mêmes, quand ils viennent nous voir, ils n'ont pas besoin d'aller voir. Là, on parle de IA, on parle d'intelligence artificielle. Mais quand ils viennent nous voir avec notre background de marketeur, ils peuvent rester à la maison. Ils ont besoin de quelque chose, tout ce qu'ils ont besoin de leur business, on sait comment trouver une solution par rapport à ça. Et là, en fait, on est en train d'utiliser l'opportunité IA, mais avant, c'était lead generation, avant, c'était email marketing, avant, c'était branding. Tout ce qu'une société a besoin, on est capable de répondre. من واحد الناحيه ما يخافوش من الاي اي. هي واحد لا تكنولوجي اللي ماشي جايه، اللي ديجا هنايا. دونك الواحد خصو يفكر بواحد الطريقه اللي اشنو اللي غادي نقدر ندير بلاي اي، اشنو يقدر يعاونني في النهار، اشنو لي زوتي اللي نقدر نخدم بهم اللي حتى في لو كارير ديالي نقدر ناميليوري، ما نبقاش في بلاصتي. هذا هو التفكير اللي خاص الناس يفكروا فيه، بلاص ما غادي يجي روبلاسيني ولا غادي ياخذ لي خدمتي ولا ديك الهضره كامله اللي كنسمعوا. بدلنا حياتنا ديجا. ما عرفتش واش لي زيميل ديالك كتكتبهم بشات جي بي تي ولا باقي كتكتبهم راسك. كتكتبهم راسك، برافو عليك. مي بزاف د الناس منهم انا ما لي زيميل ديالي كاملين كنكتبهم بالاي اي ولا هو اللي كيكتبهم ليا. اي حاجه تقدر تضرنا. الماء اللي شربناه بزاف يقدر يضرنا، السكر اللي كليناه بزاف يقدر يضرنا. دونك حنا خصنا نعرفوا اشنو هما الحوايج اللي نقدروا، شنو هما لي ليميت اللي نقدروا نبقاو فيهم باش نستخدموا هاد لا تكنولوجي في الحوايج المزيانين ماشي في الحوايج الخايبين. هذه هي النظريه اللي عندي انا. Non. Moi, je pense vraiment que le Marocain est très intelligent et il utilisera cette opportunité. L'infrastructure du Maroc, elle est faite pour que le Maroc se dirige vers l'AI. Et moi, je pense que même le Maroc va être un pays leader de toute l'Afrique en termes de AI. Je vais vous donner un exemple. Il y a plein de gens qui investissent au Maroc maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est la plupart des entreprises, les agences immobilières, elles ont besoin de l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous dis ça? Je vous donne l'exemple d'un de nos clients. Elle a eu 300 investisseurs potentiels. Donc 300 leads. Quelqu'un qui ont cliqué, ils ont montré un intérêt d'investir à Dubaï ou alors au Maroc. Ces personnes-là, l'intelligence artificielle peut les appeler et en fait agender des rendez-vous
à un agent immobilier. C'est-à-dire que l'agent immobilier, grâce à l'intelligence artificielle qui est comme un assistant pour lui, l'intelligence artificielle va qualifier ce prospect. L'intelligence artificielle va pouvoir savoir et lui indiquer ce client, il est très intéressant, il est très intéressé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent un peu savoir un peu sur l'investissement. Mais quand en termes d'un agent immobilier, il y a tellement de gens qui font un peu, ils remplissent des formulaires. L'agent immobilier, il a besoin de filtrer tous ces gens-là. Et l'agent immobilier, maintenant là, il est en train de passer tellement de temps au téléphone que l'intelligence artificielle va l'aider. Donc là, c'est un exemple de l'intelligence artificielle, mais ça peut être dans tous les domaines, quoi. Il y a plein de gens au Maroc qui utilisent WhatsApp pour vendre. WhatsApp. Nous, on a un WhatsApp AI. L'intelligence artificielle, on lui explique comment vendre, qu'est-ce qu'il faut vendre, un lien de paiement, comment ça se passe le paiement, et elle peut faire exactement la même chose qu'un humain fait. Qu'est-ce qui se passe? Le gérant de l'entreprise, il va pouvoir scale the business, il va pouvoir passer d'un point A à un point B, il va pouvoir recruter plus parce qu'il y a plus de ventes qui se fait. Et l'intelligence artificielle, elle ne dort pas. Donc c'est ça en fait la beauté. بطبيعه الحال يقدر يدير 100 ديال الناس ماشي غير 3 ديال الناس ولكن هنا ما كيعنيش ان غادي نروبلاسيو الناس هذا كيعني غادي نكبروا من داكشي اللي كنديروا هذا هو التفكير اللي خص الناس يتفكروا ماشي انا حيت غادي يجي واحد لا تكنولوجي غتروبلاسي الخدمه ديالي يعني انا خصني نمشي للناس لا خصني نمشي ندير داكشي اللي مازال لهاد لا تكنولوجي ما تقدرش ديرها باش مثلا هنا كنربح قدا وقدا نقدر ندير هذه اللي انا ديجا اكسبير فيها وهنا عندي مدخول اخر يعني خص ديما الواحد يفكر كيفاش اشنو نقدر ندير اكثر بلاص ما علاش غادي نتروبلاصا هذه كاستيون ديال التفكير انا كتبان ليا مواهب مغربيه هما لا تيم اللي خدامه معنا لا تكنولوجي مصايبه بمغاربه 100% يعني ماشي شي حاجه اللي جات من ما عايشين في دبي معنا في دبي بيان سور ولكن مغاربه على باس كنبقاو مغاربه كاملين كنبقاو كنا اولاد بلاد وحده قرايه وحده تفكير واحد ثاني حاجه عندنا دي كليون في المغرب ان شاء الله وغدا عندنا واحد ليفينمون في سوفيتال ان شاء الله اللي غادي نشرحوا للناس اكثر اشنو كنديروا حيت اول مره جينا المغرب اول مره غادي يجي معايا كرت المغرب دونك هنا غادي نعطيهم لي سوليسيون اللي كنديروا ونشوفوا فين نقدروا نعاونوا المغاربه واللي بيزنس ديال المغرب يامليوريو لي بيزنس ديالهم ونوصلوا لواحد لو نيفو اللي يكون كبير ان شاء الله تكونسونطروا بزاف على الاي اي الفيوتشر از هير كيف كنقولوا ماشي غدا ماشي بعد غدا اي جا البارح واقيلا خصنا نتكونسونطراو عليه نتعلموا بزاف نعرفوا شنو هما لي سوليوشن اللي نقدروا نخدموا بهم اشنو لا تكنولوجي فين غاده اشنو الفيوتشر اللي جاي نحاولوا نتعلموا باش نكونوا كشعب واعي من ناحيه لا تكنولوجي حيت من القدام هادشي اللي كاين ما نكذبوش على راسنا نحاولوا نزيدوا من داكشي اللي عندنا ونطوروا بلادنا ونكونوا اول بلد مغربي عربي اللي في لا تكنولوجي ما كاينش حتى شي واحد واصل وهذا هو اللي قول ديالي انا كمغربي ملي كنتلاقى مع الناس برا ملي كنكون مسافر وتنقول لهم انا مغربي تيقول لي الماكله عندكم لا توريزم هذه ملي كنتلاقى مع جابوني وتيقولوا لي نتوما لا تكنولوجي واعرين فيها بغيت حتى هذه تكون عندنا في المغرب ماشي غير التوريزم وان شاء الله غنوصلوا لها 100% ما خايفش من القضيه هذه سي يوم نيكسس ان 5 years from now Dans 5 ans, Omni existe, ça va être expansion. Je pense qu'on va être très très présent au Maroc. C'est ce qu'on veut. D'ailleurs, merci au Maroc de nous accueillir. On pense aussi, on va avoir une très très grande communauté de jeunes ambitieux qui veulent aussi apprendre par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Donc, on espère pouvoir aussi avoir accès à tout ce côté éducatif. Parce que c'est quelque chose qui nous prend vraiment à cœur. Visiter des universités, prendre des stagiaires, leur montrer comment faire, etc. Ce qui va créer du travail au Maroc. Après, il y a l'autre côté qui est le côté un peu santé. On est en train de travailler sur des intelligences artificielles qui est dans le côté, dans tout ce qui est pour les personnes âgées, en termes de AI companion, on les appelle en anglais, pour aussi les personnes atteintes d'Alzheimer, si on peut leur avoir un compagnon ou alors quelqu'un qui peut les aider dans leur process, on pense qu'on sera beaucoup plus loin là où on est, mais en termes de pas seulement servir les business, mais aussi servir la société si on peut, quoi.